warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kayla Aman Fatiha. I am from PBI 4B. Here, I want to tell about place of articulation. Next, what is place of articulation? The location at which two speech organs approach or come together in producing a speech sound. Maksudnya adalah tempat-tempat di mana bunyi untuk pelafalan suatu kata itu bersumber. Next, types of place of articulation include bilabial, labiodental, dental, alveolar, palato-alveolar, retroflex, palatal, velar, and glottal. Jadi, tipe dari place of articulation ada 9. Maka dari itu, kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang bilabial or bilabial. Bilabial means only two lips in full. When we produce these sounds, we only use both of our lips, yaitu bunyi yang melibatkan bibir. Contoh, P, M, B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang labiodental or labiodental. The labiodental sounds are articulated by using both the lower lip and the upper front lip. Jadi, bunyi yang dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh gigi atas. Contoh, free, five. Next, dental. To produce the dental sounds, our tongue has to touch the upper teeth, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika lidah menyentuh gigi atas. Contoh, T, D, N. Selanjutnya, alveolar. To produce the alveolar sounds, our tongue has to go up and touch the alveolar ridge. Bunyi yang dihasilkan ketika area tepat di belakang gigi depan atas pada langit-langit mulut. Contoh, pop, zoo. Selanjutnya, palato-alveolar. To produce the palato-alveolar sounds, when we keep our tongue a bit deeper in the mouth than alveolar. Bunyi yang dihasilkan ketika ujung lidah menekan di belakang artikulasi alveolar. Contoh, sheep, jump. Next, retroflex. To produce the retroflex sounds, we have the curly with toe out. Bunyi yang dihasilkan ketika ujung lidah melengkung ke belakang menuju langit-langit keras. Contoh, pleasure and the. Selanjutnya ada palata. The back part of the tongue goes and touch plate and produce palatal sounds. Bunyi yang dihasilkan ketika oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras atau palato. Contoh, C dan J. Selanjutnya ada velar. The back part of our tongue is going up and touching the soft plate is velar. Bunyi yang dihasilkan belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau velum sebagai titik artikulasinya. Contoh, K dan G. Dan yang terakhir ada glottal. Glottal is the deepest place of articulation. In pairing, we have glottis or epiglottis, and this sound is coming from that place, yaitu bunyi yang dihasilkan dari celah pita suara. Contoh, jika kita ingin berkata